बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے فعل ماضی بعید کی گردانیں۔ فعل ماضی بعید کے اندر ہم پہلے دیکھیں گے مثبت معروف کی گردان۔ جیسا کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور بعید وہ والا ماضی ہوتا ہے جس میں تھوڑا زیادہ پرانی بات ہوتی ہے۔ اور پرانی اور نئی کی بات کا ذکر تو ہم نے پیچھے کر چکے ہیں کہ وہ کام اور مختلف چیزوں کے حساب سے ہوتی ہیں، لیکن بہر طور زیادہ پرانی بات کی بات ہو رہی ہے یہاں بعید والی۔ اور مثبت وہ جس میں کسی کام کا ہونا پایا جائے، اور منفی وہ جس میں کسی کام کا نہ ہونا پایا جائے۔ اور معروف اس کو کہتے ہیں جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف۔ مجہول وہ ہوتا ہے جس میں کسی فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں فعل ماضی بعید مثبت معروف کی گردان۔ کانا فعلا، ارے ہم نے پڑھا نہیں تھا یہ کیا؟ یاد آ گیا آپ کو؟ کانا لگا ہوتا ہے، یہ علامت ہے اور بنانے کا طریقہ ہے ماضی بعید کو۔ ماضی بعید میں ماضی مطلق سے ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگا دیتے ہیں اور وہ ماضی بعید بن جاتا ہے معروف کے ساتھ۔ وہ مثبت ہو تو مثبت، معروف ہوگا تو معروف، مجہول ہوگا تو مجہول، منفی ہوگا تو منفی، بس کانا کا اضافہ کرنا ہے اور وہ ماضی بعید بن جانا ہے۔ کانا فعلا، اچھا کانا کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پر کانا لگایا جاتا ہے نا ماضی بعید میں، یا دیگر جگہ بھی، ماضی استمراری میں بھی ایک جگہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کانا اپنی 14 کے 14 صیغوں کے ساتھ لگتا ہے۔ ہاں جی، یہ بات یاد کر لیجئے گا، ہاں یہ ذہن نشین رکھیے گا، بولیے گا مت۔ کانا فعلا، کیا تھا اسے ایک مرد نے، یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اور کانا فعلا، پہلا کیا تھا؟ کانا فعلا، یہ ہے کانا فعلا، کیا تھا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ اور کانو فعلو، کیا تھا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اور کانت فعلت، کیا ہوا؟ کانت فعلت، کیا تھا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ کانتا فعلتا، کیا تھا ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، ماضی کی بات اور یہاں کیا تھا۔ کننا فعلنا، کیا تھا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ کنتا فعلتا، اب یہاں غائب سے حاضر کی بات ہو گئی ہے۔ کیا تھا تجھے ایک مرد نے، ہاں یاد کر، کیا تھا نا، کیا تھا، پکی بات ہے، ہاں اس سٹائل میں بات ہو رہی ہے۔ کنتا فعلتا، کیا تھا تجھے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ کنتما فعلتما، کیا تھا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ کنتم فعلتم، کیا تھا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ کنت فعلتی، کیا تھا تجھ ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ کنتما فعلتما، کیا تھا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ کنتنا فعلتنا، کیا تھا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ کنتو فعلتو، کیا تھا مجھے ایک مرد یا عورت نے، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ کننا فعلنا، کیا تھا ہم سب مردوں یا عورتوں نے، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہی ہے، اور آپ نے اسی فائدے کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر اس چینل کو سبسکرائب تو کر ہی لیا ہے، اور بیل آئیکن بھی آن کر لیا ہوگا
वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया बन सके। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा इस चैनल पर आए हैं नई वीडियो को देखने के लिए, नए सबक को हासिल करने के लिए, उन सब मेरे शागिर्दों को, दोस्तों को, उन सारे मेरे प्यारों को मैं खुशामदीद कहता हूँ इस वीडियो के ऊपर। आए जामिया समदानिया से मुफ्त में मुस्तनद दीनी तालीम हासिल कर सकें यूट्यूब के जरिए से। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि उसको इनफरादी तौर पर तालीम दी जाए तो ऐसा भी हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, लेकिन वो पेड प्रोजेक्ट। काना फुइला, किया गया था वो एक मर्द। अब हम मजहूल पढ़ रहे हैं जिसमें फेल की निस्बत मफऊल बिही की तरफ की जाती है, ये ज़हन नशीन रखें। काना फुइला, किया गया था वो एक मर्द, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। काना फुइला, किए गए थे वो दो मर्द, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब। कानू फुइलू, किए गए थे वो सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। कानत फुइलत, की गई थी वो एक औरत, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। कानता फुइलता, की गई थी वो दो औरतें, सीगा तस्निया मुअन्नस गायब। कुन्ना फुइलना, की गई थी वो सब औरतें, सीगा जमा मुअन्नस गायब। अब गायब के बजाय हाजिर के सिगे शुरू हो गए। कुन्ता फुइलता, किया गया था तू एक मर्द, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। कुन्तुमा फुइलतुमा, किए गए थे तुम दो मर्द, सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर। कुन्तुम फुइलतुम, किए गए थे तुम सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर। कुन्ति फुइलती, की गई थी तू एक औरत, सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर। कुन्तुमा फुइलतुमा, की गई थी तुम दो औरतें, सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर। कुन्तुन्ना फुइलतुन्ना, की गई थी तुम सब औरतें, सीगा जमा मुअन्नस हाजिर। और कुन्तु फुइलतु, किया गया था मैं एक मर्द या की गई थी मैं एक औरत, सीगा वाहिद मुतकल्लम मुज़क्कर मुअन्नस। कुन्ना फुइलना, किए गए थे हम सब मर्द या की गई थी हम सब औरतें, सीगा जमा मुतकल्लम मुज़क्कर मुअन्नस। अब हम देखते हैं माजी बईद का मनफी हिस्सा। अभी तक हमने मुस्बत पढ़े थे, मारूफ भी और मजहूल भी। अब हम देख रहे हैं माजी बईद मनफी मारूफ। मारूफ वो जिसमें फेल की निस्बत फाइल की तरफ होती है, ये तो अब आपको याद हो ही चुका होगा। काना मा फआला, काना मा फआला, जैसे हमने देखा बईद बनाने के लिए काना लगा दिया और मनफी बनाने के लिए मा लगा दिया। बात मुख्तसर और सादा सी है। काना मा फआला, नहीं किया था उसे एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। काना मा फआला, नहीं किया था उन दो मर्दों ने, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब। कानू मा फआलू, नहीं किया था उन सब मर्दों ने, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। कानत मा फअलत, नहीं किया था उसे एक औरत ने, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। कानता मा फअलता, नहीं किया था उन दो औरतों ने, सीगा तस्निया मुअन्नस गायब। कुन्ना मा फअलना, नहीं किया था उन सब औरतों ने, सीगा जमा मुअन्नस गायब। कुंता मा फअलता, नहीं किया था तुझे एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। कुंतुमा मा फअलतुमा, नहीं किया था तुम दो मर्दों ने, सीगा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर। कुंतुम मा फअलतुम, नहीं किया था तुम सब मर्दों ने, सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर। कुंती मा फअलती, नहीं किया था तुझे एक औरत ने, सीगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर। कुंतुमा मा फअलतुमा, नहीं किया था तुम दो औरतों ने, सीगा तस्निया मुअन्नस हाज़िर। कुंतुन्ना मा फअलतुन्ना, नहीं किया था तुम सब औरतों ने, सीगा जमा मुअन्नस हाज़िर। कुंतु मा फअलतु, नहीं किया था मुझ एक मर्द ने या नहीं किया था मुझे एक औरत ने, सीगा वाहिद मुतकल्लम मुज़क्कर मुअन्नस। कुन्ना मा फअलना, नहीं किया था हम सब
मर्दों या औरतों ने। सीगा जमा मुतकल्लम मुज़क्करो मुअन्नस। फ़ेल माज़ी बईद मनफी की मजहूल की गर्दान पढ़ लीजिए। काना माफ़ुइला नहीं किया गया था वो एक मर्द। ये जो गर्दान वाला हिस्सा ना, ये आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा दोहराते रहा कीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ सके, आसानी से आपकी जुबान पर भी चढ़ सके। आगे हम एक और किताब पढ़ेंगे, जामे अबवाबुस सर्फ, जिसमें हम सिर्फ गर्दाने गर्दाने पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप उसमें मेरे साथ साथ दोहराते भी रहा कीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी दोहराते रह कीजिए, खास तौर पर गर्दानों का हिस्सा, ठीक है। काना माफ़ुइला नहीं किया गया था वो एक मर्द। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। काना माफ़ुइला नहीं किए गए थे वो दो मर्द। सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब। कानू माफ़ुइलू नहीं किए गए थे वो सब मर्द। सीगा जमा मुज़क्कर गायब। कानत माफ़ुइलत नहीं की गई थी वो एक औरत। सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। कानता माफ़ुइलता नहीं की गई थी वो दो औरतें। सीगा तस्निया मुअन्नस गायब। कुन्ना माफ़ुइलना नहीं की गई थी वो सब औरतें। सीगा जमा मुअन्नस गायब। और यहाँ से हाज़िर के सीगे शुरू हो गए। कुन्ता माफ़ुइलता नहीं किया गया था तू एक मर्द। सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। कुन्तुमा माफ़ुइलतुमा नहीं किए गए थे तुम दो मर्द। सीगा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर। कुन्तुम माफ़ुइलतुम नहीं किए गए थे तुम सब मर्द। सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर। कुंती माफ़ुइलती नहीं की गई थी तू एक औरत। सीगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर। कुन्तुमा माफ़ुइलतुमा नहीं की गई थी तुम दो औरतें। सीगा तस्निया मुअन्नस हाज़िर। कुन्तुन्ना माफ़ुइलतुन्ना नहीं की गई थी तुम सब औरतें। सीगा जमा मुअन्नस हाज़िर। कुन्तु माफ़ुइलतु नहीं किया गया था मैं एक मर्द, या नहीं की गई थी मैं एक औरत। सीगा वाहिद मुतकल्लम मुज़क्करो मुअन्नस। कुन्ना माफ़ुइलना नहीं किए गए थे हम सब मर्द या औरतें। सीगा जमा मुतकल्लम मुज़क्करो मुअन्नस। अस्सलामु अलैकुम।